So another educational information about this 10 peso commemorative coins, no, is a General Antonio Luna. Na-release na siya nitong 2016, no, and they celebrated the 150 years anniversary of General Antonio Luna. So the collector value of this one, of this 10 peso, so ayahang value ani is only 10 peso pa jud as of now. Wala pa gyud siya, dili pa taas iyang collector value ani kay because this coins, no, is a common coins man siya, dili pa gyud siya mahal. So if nay mo ingon nga 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 iyang presyo ani, or even na pag ingon og 6,000. So iyang face value ani is iyang presyo ani face value ra jud, no, wala pa dili pa na siya taas iyang presyo. So siguro in the future mo taas iyang presyo pero sa pagkakaron face value pa gyud siya kay tungod sa iyang kadaghan ani nga coin. So salamat, thank you, hopefully you learn something.